हेलो फ्रेंड्स, आज आप घऊना लोटनो सीरो बनावीशुं। एना माटे मैं 1 वाटी जेटलो घऊनो लोट अने लोट बराबर शेकाय ए प्रमाणे मैं घी लई लीधुं छे अने आपणे एने मीडियम थी धीमी आँच पर शेकवानुं छे। अने एक बाजू में पाणी गरम करवा मूकेलुं छे। आ पाणी आपणे थोडुं गरम थवा देवानुं छे अने आपणो आ लोट शेकाई जाय त्यार पछी आपणे एमां उमेरवानो छे। आ लोटने आपणे बराबर शेकी लेवानो छे। लोटनो कलर थोड़ो बदलाय त्यां सुधी आपणे एने शेकवानो छे अने आपणे लोट जेम जेम शेकीशुं ए प्रमाणे एनो कलर बदलाशे। अने आपणे लोट शेकीए त्यारे आपणे एने सतत आ रीते हलावतुं रहेवानुं छे के जेथी ए वળી ना जाय। आ रीते आपणे शेकीशुं ने एटले धीमे धीमे आ रीते लोट थोड़ो आपणे हलावीए छे ने एमां शेकाय ए प्रमाणे आपणने आम हलावता हलावता खबर पड़शे लोट थोड़ो हलको जेवो लागे छे। आ रीते आपणे एने बराबर शेकी लेवानुं छे। जो एनो कलर थोड़ो बदलायो छे। हवे आपणे एने अर्धी मिनिट जेवुं थवा दईशुं अने त्यार पछी आपणे एमां पाणी उमेरीशुं। आ रीते लोटनो कलर बदलाई गयो छे अने लोट पण शेकाई गयो छे। हवे आपणे एमां पाणी उमेरीशुं। पाणी आपणे थोडું थोडું उमेरीशुं। જ્યારે આપણે પાણી ઉમેરીએ ત્યારે પાણી પણ ગરમ હોય છે એટલે આપણે થોડું ગેસ ધીમો કરી દેવાનો છે। આપણે જેટલા વાડકી લોટ લઈએ છીએ ને એટલા જ વાડકી એ જ માપનું આપણે ડબલ પાણી મૂકવાનું છે અને પાણી ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે લોટ શેકીને એમાં આ રીતે ઉમેરી દેવાનો છે અને ત્યાર પછી આપણે એને બરાબર હલાવી દેવાનું છે અને હલાવતી વખતે ગેસ જે આપણે ધીમો હોય છે તે મીડિયમ આંચ પર કરી દેવાનો છે। આ રીતે પાણી ઉમેરીએ પછી આપણે એને બરાબર હલાવતું રહેવાનું એટલે અંદર જે गठ्ठा रही जाए ये ना रहे। आ रीते बराबर शेकाई गयो छे। त्यार पछी आपणे एमां खांड उमेरीशुं। खांडनी जग्याए तमे गोळनो पण उपयोग करी शको छो। एना माटे तमारे पाणी जे गरम करवा मूको एमां तमे गोळ नाखीने गरम करी शको छो के जेथी आपणे खांड ना उमेरवी होय तो तमे गोळनो सीरो पण बनावी शको छो। परंतु आजे मैं गोळनी जग्याए खांड लीधी छे। जे प्रमाणे मीठाश जोईए ए प्रमाणे आपणे लई लेवानुं छे। आ रीते खाण उमेरीए त्यारे आपणे गैस धीमो करी देवानो छे अने पछी आपणे एने हलाववानुं छे। आमां तमे ज्यारे लोट शेको त्यारे तमे केसर पण नाखी शको छो अने ज्यारे सीरो थई जाय त्यारे तमे उपर इलायची पाउडर, काजू, बदाम, पिस्ता ए पण नाखी शको छो। आ रीते आपणे एने हलाई लेवानुं छे। त्यार पछी मीडियम आँच पर आपणे एने एकाद मिनिट माटे थवा दईशुं के जेथी आपणे जे मोरस उमेरी छे ते बराबर ओगળી जाय। आ रीते आपणे हलावीशुं एटले ए आ रीते एमांथी घी थोडुं थोडुं छूटुं पड़शे। त्यार पछी आपणे गैस बंद करी देवानो छे।
તો તૈયાર છે આપણો ઘઉંના લોટનો શીરો. જો તમને આ વિડીયો ગમે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં.